Kung 1 plus 1 equals 2, unsa may ebidensya nimo tungod kay natay basihan nga libro. Ang SWS survey miingon nga 34% ang pagka-negative ni BBM. Unsa may ato ang ebidensya, atong referensya, di ba? SWS katong iyang mga mechanics ug mga tao nila. Kung 3% lagpak or 3% negative ang trust rating ni BBM, unsa may ato ang itawag natog ebidensya, di ba? Pulse Asia, hoy Cheljok no, asa man in town kag ebidensya, oy paminaw, Cheljok no, kaning imong giingan nga 80% nga gusto sa mga Pilipino nga si Inday Langga Sara nga gusto sa Pilipina nga 80% nga gusto og impeachment. Hoy, Visayas ug Mindanao di na manggani mo kapalag, nakasabot ka, ayaw pangilad do. Oy, kini lipat-lipat maning imong lipat-lipat maning imong gihimo, gibinuguan ka sa mo, mo bitaw di ka kadaog, Cheljok no, Visayas pa lang og Mindanao di nakakadaog, nakasabot ka, Cheljok no. 80%, asa man daw kuno kabi 80%, Mindanao mangganig, Visayas di mangganin mo kapalag.